भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला संपादक हलधर पूजारी नेतृत्व में मालकानगिरी जिला माथेली ब्लॉक दलपति गुड़ा पंचायत अंतर्गत बामनगुड़ा भूमिया समाज सभा गृह आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तरफ एक साधारण बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଦାମୋଦର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ। राज्य सरकार चाषी मानक मारणा नीति को जोरदार विरोध करथिले। चलित वर्ष राज्य में चाषी मानक खरीफ धान विक्रय पई काहार टोकन आसीथिला मध्य चाषी मानकर धान मंडी रे पड़ी रहिछि। विभाग पक्षरु धान उठी पारुनी ताहा सहित आदिवासी मानकर जंगल जमी अधिकार और पेशा आईन लागू करबा पई मुख्य अतिथि राज्य सरकार को पाखरे दाबी उपस्थापना करथिले। आशा कर्मी अंगनवाड़ी कर्मी माने तृणमूल स्तर में कार्य करुवा बेले सर्वनिम्न मजूरी हिसाब रे सेमानकु दरमा देबा पई राज्य सरकार को पाखरे जिला संपादक हलधर पूजारी दाबी करछंती। जदि आगामी दिन में यह लागू करा न जाए ताहले मालकानगिरी ठारू आरंभ करी मयूरभंज पर्यंत समस्त 30 जिल्ला रे आंदोलन करिवे बोली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तरफरु चेतावनी दिया जायछि। आज ही बैठक में जिलार बहु सक्रिय कर्मी और जनसाधारण जोग देथिबा देखिबाकु मिलिथिला। मालकानगिरी जिल्लारू प्रशांत कुमार सागरिया रिपोर्ट ओडिशा टीवी। डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र राज्य संपादक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज मीटिंग में उद्देश्य आज मालकानगिरी जिला परिषद आनुकूल्य रे मालकानगिरी जिला सीपीआई परिषद बैठक अनुष्ठित होछि। भारत वर्षर जो सांप्रतिक राजनैतिक परिस्थिति ओडिशार जो सांप्रदायिक राजनैतिक विभाजन पाई ओडिशार विभिन्न उद्यम चली या विरुद्ध रे जनगणकर मौलिक दाबी को नहीं कम्युनिस्ट माने किभली भाव में संवैधानिक अधिकार को साब्यस्त करेंगे से संपर्क में निर्धारण करने कार्यक्रम निर्धारण करने आम कम्युनिस्ट माने आज जिला परिषद बैठक रे अनुष्ठित होता बैठक रे जोग दी। आपण माने समस्ते जानती आम ओडिशा रे ए वर्ष अत्यंत भल धान उत्पादन होते मध्य चाषी तार धान बस्ता को नहीं मंडी मानकरे ठूल करथिबा सत्वे ओडिशा सरकार अपारदर्शिता पाई आज मंडी मानकरे धान सठिक समय रे खरीद हो पारना। अनेक लोकों को टोकन आज मिली नहीं। कटनी छटनी अत्यंत व्यापक पर्यायर पहुंची। चाषी माने खरा काकर रे पड़ी रही धान बस्ता को जगिकी ओडिशा सरकार ए बाबद रे कर्णपात करूना। द्वितीय दाबी होउची समस्त कथा को जेभली भाव में सरकार कार्यसूची जरिया रे घोषणा करथिले किनिबा पाई आज एपर्यंत सरकार से कथा को कले नाही। ओडिशा रे विद्युत ग्राहक मानकु शोषण करिबा पाई आज स्मार्ट मीटर जरिया रे टाटा कंपनी को सहायता करने को जाई ओडिशा सरकार विद्युत ग्राहक मानकु अधिक परिमाण में शोषण करने को सुजोग सृष्टि करचंती टाटा कंपनी पाखरे एवं स्मार्ट मीटर सह ओडिशा सरकार टाटा कंपनी को जेभली भाव में लंबा छूट देइचंती विभिन्न जगार आपण माने सरकार अनुमति न थाई मध्य इभली सिक्यूरिटी डिपोजिट संग्रह करेंगे एवं ओडिशा रे बड़का विद्युत थिले मध्य 300 यूनिट पर्यंत मागणा विद्युत दवा को परिवर्तन करी ओडिशा सरकार आज टाटा कंपनी को छाड़ी देइचंती जनगण को शोषण करने। ओडिशा रे जेभली भाव में 2 चकिया 3 चकिया 4 चकिया जान उपर लगातार भाव में फाइन आदाय होउछि एवं ए फाइन आदाय नारे लोक मानकु शोषण करा जाउछि। एतरु प्रमाणित होउछि ओडिशा सरकार कोठी ना कोठी एक लुटेरा सरकार रे परिणत होइछि। मोहन माझीर सरकार आज आदिवासी दलित हरिजन गिरिजन सरकार भवा परिवर्ते ये सरकार होउछि पुंजीपतिर सरकार लुटेरार सरकार जनगणकर विरोधी सरकार। ये सरकार चाहूची जनगण को लूट करी समस्त संपद को नहीं पुंजीपति मानक पाखरे ठोल करिवो। सेतिपाई आमे कम्युनिस्ट माने मालकानगिरी जिल्ला आरंभ करी मयूरभंज पर्यंत आमर जो डाकरा से डाकरा होची जनदाबी को नहीं कि आमे आंदोलन करिवो राजरास्ता को जीवो एवं बीजेपी भली एक राजनैतिक दल जो माने पुंजीपति मानक शरण रे सांप्रदायिक राजनीति चलैचंदी से सांप्रदायिक राजनीति को किभली भाव में सामना करा जीवो। सांप्रदायिक राजनीति बदल रे ए देश
ଦେଶରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ଗତ 100 ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆମେ ଶପଥ ନେଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନଗଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମ ଅଧିକାର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁ। ତିଆରି ହେଉଛି ରଣକୌଶଳ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜନସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ITDI ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ରହିଛି ସେଠି କୌଣସି ସେଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଠି ତାରି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଆଜି। ଏଣୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏଠି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିରୋଗ ନାହିଁ। ତାର ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ମାସରେ ଏଠି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବା ବାତିଲିରେ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ସେ ନିରବ ହୋଇକି ରହିଛି। ଧାନ ଚାଷୀମାନେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଡକାୟତ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୋର ସରକାର ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନେ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ କାମଦାମ ଆସୁଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା କ'ଣ ରହିବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜମି ଜମା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମହିଳା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ବେକାର ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ITDA ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ରହିଛି ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇକରି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଘୋଷଣା କରିବେ କେଉଁ ତାରିଖ କେଉଁ ଦିନ ମାନେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦାମୋଦର ବେହେରା ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପେସା ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କର ଏବଂ 2006 ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କର। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏ ଦାବିକି ନେଇକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଲୋଚନା କରିଛି।